Amen. Amen. Thanks. This morning's class, Dnes ráno we were addressing the issue sme hovorili o téme, of the steps for the 144,000 o krokoch pre 144 000, that leads to the Sunday law. ktoré vedú k nedeľnému zákonu. We saw that those steps Videli sme, že tieto kroky are what we in the movement call waymarks. sú to, čo my v hnutí nazývame milníky. These waymarks Tieto milníky are special historical events. sú zvláštne historické udalosti. We added the word special. Pridali sme tamto slovo zvláštne, So they're historical events takže sú to historické udalosti, which if you trace ktoré keď Step by budeme step sledovať krok za krokom, will lead you to the Sunday law. privedú nás k nedeľnému zákonu. So one of the problems is identifying those steps, Jeden z problémov je identifikovať tieto kroky. which in and of itself is not easy To samé o sebe nie je jednoduché, because there are many events that are occurring. pretože sa deje mnoho udalostí. So you need to know what you're looking for. Takže potrebujeme vedieť, čo vlastne hľadáme. Secondly, A za druhé, those tests, tieto those skúšky events alebo tieto udalosti become tests. sa stanú skúškami. And the definition of a test Definícia skúšky is morality. je morálka. Because if you do a test, you'll either pass or fail. Pretože ak robíme skúšku, buď prejdeme alebo neprejdeme, The passing or the failing is contingent upon getting the right or wrong answers. to prejdenie alebo zlyhanie vlastne závisí od toho, či máme správne odpovede alebo nie. When you start dealing with right and wrong, A keď sa zaoberáme s tým, čo je správne a you nesprávne, start dealing with the issue of the conscience to sú vlastne témy and svedomia morality. a morálky. And what we have found, Čo sme zistili, whichever commandment you go for, you choose, akékoľvek whether prikázanie it's by the sme first si 4 vybrali or the last 6, z tých prvých 4 alebo posledných 6, they have a common property, majú rovnakú vlastnosť. characteristic, Vlastnosť. which is what? A to je čo? They all have this concept of relationship. Všetky majú tento koncept vzťahov. First 4, Prvé 4, relationship with vzťah s God. Bohom. Last 6, Posledných 6, relationship with human beings. vzťah s ľuďmi. So we see everything fits neatly. Takže vidíme, že všetko pekne pasuje. So these historical events, Takže tieto historické udalosti, you must identify them musíme ich identifikovať and then accept them. a prijať. And it's in the acceptance that the test is created. A tým, že ich príjmeme, vlastne vzniká tá skúška. A characteristic of these tests Vlastnosť, is that they're highly visible. vlastnosť tejto skúšky je, že They're easily visible. je ľahko viditeľná. They're external. Sú to vonkajšie veci. Another one, Ja- another characteristic of them Ďalšia vlastnosť je, is they do not allow you to be indifferent. že nedovolujú nám zostať ako keby nestranní. Almost against your will. Takmer proti našej vôli You're forced to choose a position. sme prinútení sa postaviť na nejakú We've got stranu. indifferent? 'Cause that's you have to care. Indifferent means I don't care. So the opposite of indifference means you don't care. Nenecháva nás to v stave, že nám So to je jedno. these tests Tieto skúšky do not allow you to be indifferent, nedovolujú to, že which means you have to
care about these tests, you don't have an option to ignore them. Že zostaneme takí nestranní. Nemáme možnosť to ignorovať. And the problem that we faced Problém, ktorému čelíme, is we got deceived into thinking je, že sme sa tak zviedli v myslení, this battle between the king of the north and the king of the že south tento boj medzi kráľom severu a juhu was not a testing issue that we needed to choose. Že to nebola nejaká skúšobná otázka, v ktorej by sme museli si vyberať. Because we just saw them as prophetic events. My sme ich videli ako prorocké udalosti. We did not see them Nevideli sme ich as moral issues ako morálne problémy, because they're separate from us. pretože sú od nás oddelené. We don't care who wins or loses. A nám je jedno, kto vyhrá alebo prehrá. So all these concepts, these ideas end up being incorrect. Všetky tieto modely sú nesprávne. So we have all these waymarks that bring us to the Sunday law, Máme všetky tieto milníky, ktoré nás privádzajú k nedeľnému zákonu. and depending on how we count, Závisí na tom, ako počítame. there are 5 steps Yep. before we reach Sunday, which would be 6 including Sunday. Je 5 krokov predtým, ako prídeme k tomu nedeľnému zákonu a keď počítame aj nedeľný zákon, je ich 6. These steps Tieto kroky, that bring you to the Sunday law ktoré nás privádzajú k nedeľnému zákonu, are waymarks that we're all familiar with. sú milníky, ktoré všetci poznáme. We have the first one. Máme tu ten prvý. What's the next one? Do Ďalšie. this quickly. Good. Deväť 11 2014. Which one are we going to go for? Ďalej. 2019. 2021. Nedeľný zákon. That's as far as we got on that line. Takto ďaleko sa dostaneme na tej línii. So you have all these steps that bring you to the Sunday law. Máme všetky tieto kroky, ktoré nás privádzajú k nedeľnému zákonu. Where we want to get to To, kam my sa chceme dostať, is this point. je tento bod. We want to get to this. Chceme prísť k tomuto bodu. What waymark is this one? Toto je ktorý milník? Good. We're not too bothered about this one. Toto nás až tak 'Cause nezaujíma. once we get to here, Keď prídeme sem, everything is sorted out. všetko už je vyriešené. Sister Catherine, a verse that everything is sorted out. Katrin, v ktorom verši sa to píše, že všetko je vyriešené? Daniel 12:1 tells you everything's sorted out. Daniel 12.1? 12:1 goes here. Áno, to sem patrí, 12 Vers 1 ist hier schon, aber It doesn't quite say everything's ale sorted out. to nám úplne nehovorí, že všetko je vyriešené. nicht, dass alles in Ordnung gebracht wurde. Any thoughts? When you rise, Sorry? go with when you resurrect and go with Jesus. That will be this one. Wenn wir That's auferstehen und sorted Jesus out, weitergehen, das wäre hier diese Wegmarke. There's a Bible verse for this one. Biblický verš na toto. Revelation 22:11. Good. Offenbarung 22, Vers 11. Revelation 22:11. Zjavenie 22.11. The verse says everything is sorted out. Ten verš hovorí, že všetko je vyriešené. There's another waymark here. Je tu ešte iný milník. What's that one, Sister Sue Ellen? To je aký? Between Sunday law and close of probation. Medzi nedeľným zákonom a záverom milosti. Good. Der laute Wunsch. Loud cry. So we've got all of these steps that bring us to the very end point. Máme This one všetky here. kroky, ktoré nás privádzajú sem. The 144,000 need to go through all of these steps. 144 000 musia ísť cez všetky tieto kroky. There are a couple more Je tu niekoľko viac,
in fact, quite a few more Ešte pár, that we are not discussing here. ale tu o nich nehovoríme. There are two here. Sú tu dve, There are two here. dva tu, Two here. dva tu. And we're in 20. Sme teraz v 20. We roku. expect there to be two here. Tu očakávame tiež dva Then another two. a We've ďalšie already tu. marked one, so we'll have a second one. Tu sme už jeden zaznačili And we'll put two here, but we're not interested in them. a dva dáme sem, ale tie nás nezaujímajú. Because we're only worried about getting here. Lebo my sa chceme dostať sem, potiaľto. So 144,000 must navigate 144 000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 waymarks. musí prejsť cez 7 milníkov. Is that 18? I count 18. Je ich spolu 18? Do you count 18? So 144,000 have to navigate 18 waymarks. Spolu týchto všetkých je 18 milníkov. What is a waymark? Čo je milník? An special they have to navigate 18 special historical To events. zvláštne historické udalosti a cez ne musia prejsť alebo správne smerovať, navigovať. And that is not easy to do. A to nie je jednoduché. The good news is Dobrá správa je, you're here today, že sme tu dnes. and how many you have done so far? Cez koľko sme prešli? You've done 10 so far. Zatiaľ cez We're 10. over halfway through. Sme asi v polovici. Isn't that amazing? Nie je to úžasné? And I don't think we've realized that. Nemyslím, že si toto uvedomujeme. We're more than 50% way through the line of the 144,000. Sme viac ako za polovicou v línii 144 000. And the thing is, if I say more than 50%, Keď poviem viac ako 50%, that is not a good way to conceptualize it. to nie je dobrý spôsob, ako to dať do konceptu. Because if you said, say if it's, if someone can do the maths on that, I don't know if it's 55, 60%, Neviem, či je to 55 alebo 60%. 10/18. Someone can work that 10 z out. 18, môžete to vypočítať. 5/9. 5 devetín. Good. 55%. So we can't say we're 55% of the way through Nie, môžeme povedať, že sme v and you've 55% only got 45 left. 55% ceste a už máme len 45. It's much more than 55 Je to oveľa viac ako 55, because each waymark pretože každý milník has a different weighting. má určitú inú ako keby škálu. Miller doesn't use the word weighting. Miller nepoužíva toto slovo, takéto váženie Catherine, niečoho. what word does he use? Aké slovo on používa? I've said every waymark has its own separate weight. Keď hovorím, že každý milník má tú svoju váhu, má svoju váhu. He says, place, rule number, Eigene Deutung. Je to jeho pravidlo rule number 1. číslo 1. Regel Nummer 1. Every word has its proper bearing. Hovorí, každé slovo má svoju váhu, má svoju Bearing is dôležitosť significance or weight. alebo významnosť. Really okay? Áno? So not each one of these waymarks has the same weight. Nie každý z týchto milníkov má rovnakú váhu. That's one thing. To je jedna vec. And the other one A druhá is that these gaps, je, že tieto they're not all equal. ako keby miesta They medzi all have their own milníkmi bearing. tiež nie sú všetky rovnaké. Tie miesta medzi And where are we milníkmi. now? Každá má svoju váhu. Kde sme teraz? We're here Sme tu, in this v dispensation. tomto období.
And this bearing, A táto Sorry. váha, the bearing of this dispensation dôležitosť tohto obdobia, is, I would argue, more significant than this one. ja by som povedal, že je first. významnejšia ako táto. In fact, I would suggest, Ja by som povedal, as you go through each dispensation, the bearing becomes greater. ako ideme cez každú epochu alebo obdobie, tá váha alebo dôležitosť sa stáva väčšou. So perhaps we might do it this way. Možno to môžeme spraviť takto. The bearing increases, Tá váha rastie toho. becomes more significant. Stáva sa to významnejším. So that when you get into this dispensation, the fourth, Keď prídeme do tohto štvrtého obdobia, there's only two left, už sú tu len dve, then you're not just gone through four and only two left. nie len, že sme prešli C4 a zostávajú nám dve. What you find is once you get to this dispensation, Čo zistíme, že keď prídeme sem do tohto obdobia, the job is almost complete. to dielo je takmer hotové, dokončené. Because we've reached the harvest Pretože sme prišli k žatve of what we would call the priests, toho, čo my nazývame kňazov. which is what we're jumping ahead of ourselves. Do toho vlastne Once you skáčeme. get to that place, Keď prídeme sem, you've reached what I would describe a critical mass. prišli sme k tomu, čo ja nazývam kritický, neviem čo. The point of no return. Je to bod, od ktorého už nie je návratu. Good point of no return. Yep. Okay, so you reach the critical mass. Kritická, neviem čo, matematika, či čo? But separate to that, Ale you've got oddelenie these od 80 toho, waymarks that the 144,000 must navigate. je tu 18 milníkov, cez ktorých musí prejsť 144 000. I just want to put this one in blue Chcem to sem dať modrým. because that's the color it should be. Takou farbou by to malo byť. So we call these first four dispensations My tieto prvé 4 epochy nazývame the line of the priests. líniou kňazov. Why do we do that? Prečo? Why not just leave it as it is? Prečo to nenecháme tak, ako to je? Sister Sarah? Because of the Levites. Kvôli Levitom. These Levites are the problem. Leviti sú ten We had problém. enough information Je dosť informácií, if it was just 144,000 and the world. že by to mohlo byť len 144 000 a svet. So we're going to change. A my to zmeníme. So this is for Sister Shemaine, if she's listening. Toto je pre Šimen, ak počúva. The main reason we're going to use Hlavný dôvod, prečo to make the priests equal to the 144,000 kňazov dávame rovných 144 000, they both start obaja the same začínajú v rovnakom bode. one argument. Jeden. Extremely strong argument. Toto je veľmi silný argument. Second one. Druhý, Now people ask the question, keď sa ľudia pýtajú otázku, are you in the movement? ste v hnutí? If I asked you, are you in the movement? Keď sa ťa spýtam, si v hnutí? You say yes. Povieš áno. So I'm saying, how do you know? Ako to vieš? What's the marker for being in the movement? Čo to je tak, podľa čoho to vieš, že si v hnutí? The characteristic. Tá vlastnosť toho. What behavior are you exhibiting to prove that you're in the movement? Čím sa to preukazuje, že sme v hnutí?
Perhaps like Sister Shemaine, you'd say you're ardent. You're one of my followers. Ste jedným z mojich nasledovníkov? So if you like me, then you say I'm in the movement because I follow Parminder. Ak ma máte radi, poviete, ja som v hnutí, lebo ja idem za Parmindrom. That's a good characteristic. To je dobrá vlastnosť. Or you could say, actually, I like Elder Tess. Alebo môžete povedať, no, mne sa páči Tess. People say, of course, that's a good answer. To je Proves dobrá odpoveď. Or if you don't like us, A čo ak nás nemáte radi? Čo ak sa vám nepáčime? then what? Potom čo? Can you still be in the movement if you don't like me? Môžete stále byť v hnutí, ak sa vám nepáčim a nemáte ma radi? If I irritate you? Ak vás iritujem? What about if you disagree with some points that I teach? Alebo čo ak nesúhlasíte s vecami, ktoré učím niektorými? What does it mean to be in the movement? Čo to znamená byť v hnutí? So we're not going to address or answer that question at this juncture. Tuto teraz nebudeme odpovedať na tú otázku, But I think most of us have a very general or nebulous idea what it means to be in the movement. ale myslím, že väčšina z nás má taký všeobecný pohľad na to, čo to znamená byť v hnutí. Spot test. Just a test, a random test. Taká náhodná Does skúška. everybody agree with all this chart? Súhlasíte s touto tabulkou? Yes. Áno, So you're in the movement. ste v hnutí. Do you agree with the 2300 days? Súhlasíte Yes. s 2300 večerom a ráno? You're in the movement. Áno. A bit of a tricky one now. Teraz niečo ťažšie, také problémovejšie. Like 2520? 2520? Yes. Áno. So you're in the movement. Dobre, sme v hnutí. Start looking at this horn. Pozrieme sa na toto roh. Start dealing with the daily. Zaoberáme sa s ustavičnou. 508, 508, 538, 538, the daily. ustavičná. You agree that it's paganism. Súhlasíte, že je to pohanstvo? You're in the movement. Ste v hnutí. So there's various ways to mark being in the movement, but most of us have a good idea. Je mnoho spôsobov, ako môžeme zaznačiť, že sme v hnutí, ale máme o tom nejakú predstavu. Do you believe the papacy has to take down 3 territories, 3 enemies? Veríte, že pápežstvo musí poraziť 3 nepriateľov? Yes. Áno. Just want to remind us, Ale chcem nám for pripomenúť, those threefold union lovers, tí, čo majú radi toto trojité spojenectvo, I didn't mean to say that disrespectfully, I really nemyslím didn't. to teraz neúctivo, If it's a union ak je to spojenectvo between these 3 parties, medzi 3 týmito how do we časťami, go in Daniel 11 ako v Danielovi 11, and say that the papacy is going to kill 2 of them? povieme, že pápežstvo zabije 2 z nich, The glorious land tú krásnu zem and Egypt. a Egypt. If they're supposed to be in a union, how can he destroy them? Ak to má byť spojenectvo, ako ich môže zničiť? Something to think about. No, o tom treba porozmýšľať. Remember what Sister Sue Ellen taught us. Pamätajte, čo nám hovorila sestra Suelen? Line of the priests. Línia kňazov, These 3 dates. tie 3 The dátumy priests. pre kňazov. This isn't what you taught us, but you didn't teach us this bit. Toto konkrétne si nám This is the nehovorila. preamble. 3 dates for the priest. The last. Aké 3. sú tie 3 dátumy pre kňazov? It's on the board if you're looking. Je to aj na tabuli? 2014, 2019 and 2021. 2014, 19 a 21. 21. Sister Sue Ellen said, Suelen povedala, all these priests that came in then že tí kňazi, ktorí prišli tu, came in just at the right time prišli v správnom čase, so they could share in the experience that people had before. aby mohli tiež mať podiel na tej skúsenosti, ktorú mali ľudia predtým. Remember, when you want to go to university, Pamätajte, keď chcete ísť na vysokú you školu, mature,
a na tú vysokú You školu. don't need a high school diploma. Dann braucht man kein Musíte Just get získať in without najprv that. stredoškolský diplom. einfach nur dich einschreiben. The higher qualification, Je höher deine Čím je vyššia kvalifikácia, passing that, if you pass the higher one, ak prejdeme tú vyššiu, akože they conceptualize it that you've already passed the lower one. tak oni už to berú ako samozrejmosť, že ste prešli tými nižšími skúškami. So, number 1, Takže číslo 1. priests and 144,000 start at the same point. Kňazi a 144 000 začínajú v tom istom bode. Let's do another one. Poďme to ďalšie spraviť. How long have the priests been in the movement? Ako dlho boli kňazi v hnutí? In total. Celkovo. Sorry? In total. $30, $31, $32. Try a different number, you don't follow them. 31. Sister Dahlia? What did I say in total? Celkovo, koľko sú kňazi v hnutí? 32 rokov. 89, 89. 99, 99. 2009, 2009. counting tens. It's always hard in German. 2019. So 2019. it's 30 up to this one. Potiaľ to je to 30 rokov. 1, 2. Až ešte 2 roky. So we've been in the movement Boli sme v hnutí 32 years. 32 rokov. Remember, Pamätajte, you came in here ak ste prišli tu and you've only been here 3 a years. ste tu len 3 roky, You came in at 18. prišli ste v roku 18, You're 2018, considered to have been here from the ste beginning. považovaní, ako keby ste tu boli od začiatku. Because when you pass your higher degree, it Keď includes prejdete everything else. tou vyššou kvalifikáciou berie sa to, že máte aj tie nižšie. Is that what you taught us? To si nám hovorila, že? Priests been in the movement 32 years. Kňazi sú v hnutí 32 rokov. Okay, so let's assume. Poďme Let's give predpokladať, some years for these. See whose maths is good. This one. 12. 12, 13, Does all the numbers 5 add up? a 2. 10, 20, 25, 30, 32. The length of the priest's So I said in movement. total. So Yeah. at the beginning I said how long the priest in the movement in total. Yeah. Also wir haben noch nicht Celkovo, die 32 koľko sú erreicht, aber kňazi v ich hnutí? So I know people who said 31 because they did it to this year. Ľudia to počítajú len do tohto roku, to je 31, ale ja som myslel celkovo. We don't know the time spans for the rest of them. Nevieme zatiaľ ten časový rozsah na to ostatné. Let's guess. Ale môžeme spraviť odhad iba, hádať. It never že changes. 2 years, sa to 2 už nikdy years, 2 nezmení a years. budú vždy ešte 2 roky. We okay with that? Áno? So if that was the case, Ak by to takto bolo, priests, kňazi, how long are the Levites in the movement for? koľko budú v hnutí leviti? When did the line of the Levites begin? Which way, Mark? Kedy začína línia levitov? Na ktorom milníku? 9/11. 9.11. So how long have the Levites been in the movement? Koľko total? budú celkovo v hnutí leviti?
It's the wrong answer. It's the wrong answer. Sorry? Sister Dahlia? Okay. You said, I thought you got it. How long? No, I'm asking you, how long? 2 years. Explain, Sister Sarah. 2 roky, vysvetlite to. They join the movement. Pridajú sa k hnutiu po paniu. So in the movement for 2 years only. Budú tam len 2 roky. You didn't see the snare. To bola I taká said, where does the pásca. line begin? Kde začína tá línia? And Som I got you. povedal. Som vás As poplietol. soon as I did it, you start calculating. Vy ste to začali počítať. You got to watch these tricky people. Musíte dávať pozor na týchto ľudí, čo Yes. dávajú záľudné otázky. 2 years. 2 roky. Nethinims. Netinejci. 2 years. 2 roky. I just kept it the same. Ja som to nechal všetko rovnaké. I don't know, but Ellen White says that final events will be rapid ones, so I Yeah. assume they get less, not more. Ja neviem. Ellen Whiteová hovorí, že tie posledné udalosti budú rýchle, takže predpokladám, že to bude menej, nie viac. So you can see Môžeme vidieť, that the priests že kňazi have been in the movement an order of magnitude longer than everyone else. sú v hnutí oveľa dlhšie ako všetci ostatní. That makes a big difference. To je veľký rozdiel. If you just thought about this as the gym, Ak budete o tom rozmýšľať ako o how long have you telocvični, you've been in the fitness studio a lot longer. tak At ste least boli a v tej lot longer. telocvični alebo vo fitnessi oveľa dlhšie. So they're obviously going to be fitter. A budete na tom lepšie. The Bible Ako s lepšou described them to be kondičkou. the fit person, the fit man. Už budete fit. So, argument one, they start at the same point. Argument two, the priests have been around a lot longer than these groups. Prvý argument je, že začínajú v rovnakom bode a druhý argument, že oveľa dlhšie vlastne sú v hnutí ako tie No, dve I know. skupiny. Ja viem, You could argue that these two time periods are going to be longer. že môžeme argumentovať, že toto bude trvať dlhšie, tieto 2 časy, But they have to be phenomenally long. ale nebudú veľmi dlhé. 2021, 2021, 31, 41. That would be 2051 to by bolo, keby to bolo, to make it the same. na to, aby to bolo také isté, to by musel byť rok At 2050. 2051, most of us are either not going to be interested or dead. V tom čase budeme už buď mŕtvi, alebo alebo nás už nebude zaujímať, lebo Brother Jonathan budeme would just go crazy. Jonathan možno, že už It bude is raining. It just mimo. wouldn't work. To nebude And fungovať. then another 30 years, Ďalších 30 rokov, that is crazy. povieme, to je bláznivosť. You might not even be around then. Nemusíš tu už byť. 60, you just, the numbers they're not tenable. They're going to be short numbers. To budú krátke čísla. Argument one, they start at the same point. Argument two, they've been in the game a lot longer. Začínajú v rovnakom bode a boli tu oveľa dlhšie. Tí kňazi vlastne. And then we gave argument three, all of this A tretí stuff. argument je všetko toto tu.
it's these rebellious Adventists To sú tí rebelantskí adventisti. they're the ones Oni sú tí, that are forcing us ktorí nás nutia, to create a new symbol, aby sme vytvorili nový symbol. one that's more pragmatic, Taký nejaký pragmatickejší. one that allows you to run a thread. Ten, ktorý nám dovolí vidieť určitú niť v tom príbehu. 144,000 144 000, church, cirkev, Revelation 7, zjavenie 7, 12 tribes, 12 kmeňov, and what we would call the Nephilims to, čo my nazývame netinejci, don't exist. tí neexistujú. They're the world. Oni sú svet, Revelation 7, zjavenie 7, every tribe, kindred, nation. každý národ, The Jazyk. multitude. to je ten veľký So you don't zástup. have any priests, sorry, you don't have any Levites there. Tu nie sú žiadni leviti. Let me rephrase that. Poviem to inak. The church is just one nebulous entity. Cirkev je len jedna zložka. Then we discover, A to potom our dismay, sme zistili, that the church is going to be stubborn. It's going to hinder the work. že cirkev bude tvrdohlavá a bude zdržiavať dielo. We're Laodicean, Sme Laodičania. and then what happens? A čo sa stane? The true witness Ten pravý svedok gives some counsel dáva radu and says, a hovorí, you need to change. musíte sa zmeniť. And the people who change, A tí, čo sa zmenia, they bear witness. oni nesú, They give their oni sú testimony. svedkovia, oni dávajú svoje svedectvo. To whom? Komu? To the fellow Adventists. Tým svojim Why didn't spoločníkom both of them get the adventistom. testimony at the same time? Obaj, Why is it one and not the other? prečo nie sú naraz skúšaní? Prečo je to jeden a nie tí Because the other ostatní? Lebo tí ostatní, If you read the chapter on the ak shaking, budeme čítať tú kapitolu o triebení, they're like hanging under dark clouds. oni visia na tmavom oblaku. Neviem, čo ty myslí. They get sunburned. So they don't like staying in the light Nechcú zostať vo svetle, like the other first group. ako tá prvá skupina. So you see that Adventism starts to break down into these two groups. Uvidíme, že adventizmus sa začne rozdielovať na tieto dve skupiny. When you see that, Keď to uvidíme, you understand the chapter, porozumieme tej comes your kapitole, first witness. že tá kapitola sa stane našim prvým you look for second svedkom. ones. A potom budeme hľadať druhého And there is a stack of other witnesses. a je ich oveľa viac. We okay with that? Áno? So then we say Adventism is in two steps. A povieme, adventizmus má 2 kroky. So now we need the model for that. A potrebujeme na to model. There are many models we could choose. Je tu mnoho modelov, ktoré môžeme vybrať. The one that we chose, Tie, ktoré my sme zobrali, because of Daniel 8:14, Danielovi 8.14, the sanctuary model. je model svätyne. Because of that sanctuary model, Kvôli tomuto modelu svätyne, which is most of this history, by the to je way, väčšina týchto dejín, len tak mimochodom, from here, odtiaľto, 1790, the story begins in 1798. ten príbeh začína v The 1798, sanctuary story begins here in 1844 ale ten príbeh svätyne začína tu and ends where? a končí kde? The sanctuary story ends where? Ten príbeh svätyne. Sorry? Close the probation. Pri závere milosti. Good. You didn't get deceived with the Sunday law. It's not the Sunday law. Nie je to nedeľný zákon. Why happens to close the probation? Prečo je to záver milosti? What does it mean
that Michael stands up in the context of the Čo to sanctuary. znamená, že povstane Michael v kontexte tej svätyne? He leaves the sanctuary and shuts the door. Odíde zo svätyne a zavrie dvere. So we could have gone to some kind of agricultural model, Mohli by perhaps, sme ísť možno do nejakého poľnohospodárskeho modelu, but a neat model ale taký pekný model was the sanctuary. bola svätyňa. Covers most of the history. Pokrýva to väčšinu týchto dejín. So we went to the book of Ezra, chapter 7 and 8. Išli sme do Ezdraša 7 a 8 We saw three groups of people. a videli sme 3 skupiny ľudí. Priests, Levites, Nethinims. Kňazi, leviti, netinejci. And we said, that's good, A povieme si, to je dobré, because the priests, lebo kňazi, Israelites. to sú Izraeliti, Levites. leviti, Israelites. Izraeliti, Nethinims, netinejci, Gentiles. pohania, Priests, kňazi, SDAs. SDA, Levites, leviti, SDAs. SDA, Nethinims, the world. netinejci, svet. Excellent. Výborne. Now we've got the SDA church in two parts Teraz máme cirkev adventistov na 2 časti and the world in one a part. svet na 1 časť. All good. V poriadku. So that's the third argument. To je tretí argument. Why we have priests. Prečo máme kňazov? Because we've changed the story or the symbol from 144 to priests. Lebo sme zmenili ten symbol zo 144 000 na kňazov. And then we were forced, Potom sme boli prinútení, encouraged. alebo povzbudení, Sister Kathy sestra Kety, looked at Panium in a different way. sa pozrieť na Panium iným spôsobom. She wanted to describe it Ona to chcela popísať based upon this line, na základe tejto línie, that the line of the priest ends. že línia kňazov končí. Daniel 12:13 says what? Daniel 12.13 hovorí čo? Go thy way. Iď ku svojmu means- koncu. Go and Choď a die. zomri. The priests have finished. Tí kňazi skončili. Go your way and die. Choďte si po svojom a She zomrite. saw that as the dying of the priests. Ona to videla ako umieranie kňazov, tento symbol. And that opens up a lot of A light toto otvára veľa svetla. that you might not appreciate at the beginning. Možno na začiatku si to tak nebudete vedieť vážiť. So you have a death and a resurrection, Máme smrť a vzkriesenie. which is the same thing you get here at the second advent. To je to isté, čo máme tu pri druhom príchode. If you're going to do that, Ak to chceme takto then urobiť, you can redraw this and say priest, an image of the priests. mali by sme to prekresliť ako kňazi a obraz kňazov. We discussed it in military terms. Hovorili sme o tom v tých pojmoch vojenských. Boot camp. Nejaký tábor. Boot camp, yeah? Initial training. Taký základný výcvik. We didn't put a line here. Sem We could have. sme nedali líniu, ale mohli sme. Teda čiarku. Initial deployment Ten prvý in the country of your training. v tej krajine nášho výcviku. These are Americans, obviously. Toto sú Američania. So it'd be in the glorious land. Sme v krásnej zemi. Second deployment, A potom ten druhý, You get all the neviem, či perks. zácvik, alebo all the extra privileges and things. kedy už máme všelijaké International výnimky a Domestic, international. medzinárodné cestovanie, domáce a So we medzinárodné. described it in that sort of military term. My sme to popísali v takých pojmoch vojenských. So then we said, Potom sme povedali, that's good. to je fajn, Maybe možno ignore that. budeme to ignorovať.
Maybe ignore that. Možno ignorujme toto. Priests and Levites, 144,000. Kňazi a leviti sú 144 000. And A it says the 144,000 144 000 go to the world. idú potom k svetu. Nethinims are Netinejci sú world. svet. 144,000 are 144 000 sú church. cirkev. So perhaps Možno the priests and the Levites are the kňazi 144,000. a leviti sú tí 144 000. Because people don't like these arguments. Lebo toto sú argumenty, ktoré sa ľuďom nepáčia. These two, Tieto dve are they the same? sú tí istí? Sure. Áno, They're both Hebrews. sú Židia. These are Toto Gentiles. sú pohania. Are these Sú Levites? to leviti? Sure. Are Áno. these Levites? Sú to leviti? They're from the tribe of? Sú z So they're both kmeňa... Levites. Obaja sú z kmeňa Leviho. See the arguments coming? Takže prichádza argument, They want to resist all of this logic. ktorý ide proti tejto logike. So we have a response for that. A na to máme odpoveď. We always have a response. Vždy. Nearly. Takmer vždy máme odpoveď. Nearly always. 3 groups. 3 skupiny. Let's do it this way. Urobíme to takto. 2 and 1. 2 a 1. Church, Cirkev, world. svet. Okay with that? Áno? Church and world. Cirkev, svet. Church and world. That's right. Okay. So I'm looking at myself. Church and world. Cirkev a svet. So the 144,000 go to the world. Takže 144 000 ide ku svetu. So they must be the Oni 144,000. musia byť 144 000. See the logic? Vidíte tú logiku? Compelling. Both Levites, both Hebrews. Obaja sú Židia z kmeňa Leviho. They don't like my argument here. Tento argument sa není prijatý, Priests nepáči start sa at the beginning, nikomu. Levites don't. Že kňazi začínajú od začiatku, ale leviti nie. Priests 32 years, Levites Že 2. kňazi 32 rokov, leviti 2 roky. You know what's going to happen at the end of this presentation? Viete, čo sa stane na konci tejto What are they going to prezentácie? say? The Levites are only here for 2 years. It'll be set in stone. Už niekto začne chytať kameň. It's not 2 To years. nie sú 2 roky, dobre? Don't quote me. Necitujte ma na to, že to sú 2 Okay, roky pre another levitov. story. Iný príbeh. We've got this 2 and 1, yes? Máme 2 a 1. Let's go to another story. Poďme do iného príbehu. 3 groups. 3 skupiny. 1, 2, 3. Yep, 3 groups, 1, 2, 3. We'll go to that. What story is this that's going to have these 3 V groups? ktorom príbehu sú tieto 3 skupiny? So if Sister Shemaine was here, she'd know the answer straight away. Šimen by to hneď vedela. Good. The story of Noah. Noachovi. Sister Suella knew it as well. Suelen to tiež vedela. I'm glad you were. I'm glad you were. We don't need Sister Shemaine anymore. We Šimen don't už need you, Shemaine. We're nepotrebujeme. on our, we're good. Here's the boat. Toto je čln, First group. prvá skupina. Or Teda loď. the family. Good. Noah Noah. and his Noa a family. jeho rodina. Second group. Druhá skupina. Clean animals. Čisté zvieratá. Animals. Clean. Second group. A ďalšia skupina. The third group. Tretia. animals. Nečisté Unclean. zvieratá. Die unreine Tiere. So you have 3 groups. Máme 3 skupiny. We'll do this quickly. Urobíme to rýchlo. Unclean. Nečisté Unreinen, Clean. a čisté. reinen, Unclean animals are a symbol of what? Nečisté zvieratá sú symbolom čoho? Gentiles. Gentiles or world. Symbolom pohanov alebo sveta. Clean animals are a symbol A of čisté zvieratá sú symbolom reine Tiere sind The church. church. cirkvi. ein Symbol für die Gemeinde. The Levites. Yeah. Symbolom levitov. Noah, Noa je symbolom The priest. church, Oh, church. Cirkvi. Priest. priest. kňazov. Und Priester. Can animals speak? Môžu zvieratá Können rozprávať? die Tiere reden? No. Nie. Nein. Only he does the speaking. Nur
Nur Len er on rozpráva. So you know Vieme, Also erkennen wir, he's the only one that does any calling. že on je ist kein ten, kto einziger volá. Geist, der ruft. Who calls the world? Kto Er volá ruft svet? die Welt. Noah. Noah. Who calls the Kto Levites? volá levitov? Noah. Noah. These don't say, hey elephant, do you want to come with me? Títo nehovoria, hej, poď slon, poď s nami. Doesn't do that. To nehovorí. I know you're going to say angels do this work. Ja viem, že poviete, že to robia anjeli, But when they get in the ark, Ale- it's Noah that's doing everything. ale keď prídu na tú loď, Noah robí všetko. Okay? Áno? You don't have cows directing bears. Nemáme kravy, ktoré by ukazovali smer medveďom. Noah's doing all the work. Noah robí všetko to dielo. Now notice in this story, A v tomto príbehu it looked like this. to vyzerá takto. In this story, it looks like what? A v tomto príbehu to vyzerá ako čo? Takto. The other way. Naopak. Which one you want to go for? Ktorý príbeh si This vezmete? one? Tento? Or this Alebo one? tento? Because the Levites and the Nethinims are the same. Pretože Leviti a Netinejci sú to isté. They're both, I hope this isn't disrespected, they're both dumb animals. Nemyslím to bez úcty, ale sú to zvieratá, ktoré nehovoria. Noah is a human being. Noa je človek. Completely different symbols. Úplne iné symboly. So we need to be careful Musíme byť opatrní in just doing this v tom, aby sme to dávali takto. and saying, this is the church, A- priests and Levites, 144,000 give a message to the A world. povedali, že toto je cirkev 144 000, ktorá dáva posolstvo svetu. 144,000. 144 000 Because if you go to dáva to this story, posolstvo. Keď prídeme do tohto príbehu, when you have these two groups, keď máme tieto dve skupiny, it tells you who's actually doing the speaking. to vám ukazuje, kto vlastne hovorí. Because this Koho rola one, je hovoriť. he switched over to this side. Lebo tento jeden prešiel na druhú stranu. So only Noah is doing the speaking. No a je ten, ktorý hovorí. I think that's neat. Myslím, že to je také pekné. So we've got, I don't know how many proofs now. Neviem už, 4 koľko máme At dôkazov. least 1, Asi 4. 2, 3. 1, 2, 4. 3. I'm not sure how much more evidence people need Ne- or clarification. Neviem, koľko ešte dôkazov ľudia potrebujú alebo vyjasnenia. So all of this was for, I think, Brother David. Myslím, že toto bolo pre brata Dávida. I'm hoping it's clarified in his mind why the priests are the 144,000. Dúfam, že mu to vyjasnilo, prečo kňazi sú 144 000. We'll summarize. The priests start at the same point. Kňazi začínajú v rovnakom bode. The priests are in here the longest. Sú tu najdlhšie. They're the most experienced. Majú najviac They're the skúseností. fittest. Oni sú tí, čo sú ako keby The problem is majú úvodzovkách Levites. najlepšiu kondičku. Problém sú leviti. Part 2 of the Adventist church. Tá druhá časť adventnej cirkvi. So you have to change the symbol of 144,000 to priests, Musíme ten symbol zo 144 000 zmeniť na kňazov. not to priests, Nie na kňazov, to something na different. niečo iné. Something that will help us to see this second group. Niečo, čo nám pochopí, uvidie tú druhú skupinu. But it has to be a threaded story. Ale musí to byť príbeh, ktorý je celistvý. Simple thread, simple Je story. taká jednoduchá niť príbehu jednoduchého. Ezra 7 Ezdráž and 7 8. a 8. The restoration of the temple. Obnovenie chrámu. You have priests, Levites, and Nethinims. Máme kňazov, levitov, netinejcov. It all fits neatly. To všetko pekne sedí. 2 in the church, 1 in the world. Dvaja sú v cirkvi, jeden vo svete. Neat. You could go to, we haven't looked at this, 2 Chronicles, chapter 29 and 30. Druhá Paralipomenon 29 a 30. They'll show us the same story. To nám ukazuje ten istý príbeh. 2 Chronicles, Druhá Paralipomenon, chapter 29 kapitoly and chapter 29 a 30. 30. And then we have
the other model of Noah. A potom tu máme ešte druhý model Noacha. The Levites Leviti and the Gentiles, or no, the Levites and the Nethinims are in the same group. Levici a Netinejci sú v tej istej skupine. It's only the priests that do the speaking. Len kňazi sú tí, ktorí volajú alebo hovoria. These are the ones that do all the work, calling. Oni robia to dielo toho povolávania. The split is 1, 2. To rozdelenie je takto. 1 a The story 2. of the split is 2, 1. So we're given 4 proofs To sú 4 dôkazy of why the priests are the 144,000. toho, prečo kňazi sú 144 000. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, we thank you. Drahý nebeský Otče, ďakujeme We Ti. ask and pray that you would be with us. Prosíme ťa, aby si bol s nami. Lord, it's taken us a number of lessons, Dalo nám to niekoľko hodín, 5 classes, 5, to try to explain why the priests are the 144,000. aby sme sa pokúsili vysvetliť, prečo kňazi sú 144 000. Father, I have a special prayer. Pane, mám špeciálnu modlitbu. My desire is that you would put a blessing upon these studies Moja tužba je, aby si požehnal tieto štúdie, so this issue would be clear to your people. aby toto bolo tvojmu ľudu jasné. May your will be done in this matter. A nech sa v tomto stane tvoja vôľa. In Jesus' V name. mene Ježiša. Amen. Amen.